sini ni panda tamani bagi rok sungsa za tamarok important tong kisa sama habari kehna Maharaja Bir Bikram ni 110 তম জন্ম বার্ষিকীর বাগে তিনি প্রোগ্রাম সংসাগো এই জেলা আমসাইও I jaga go tiprasa do farona nung taman koktun kasani rok musuk totong I jaga sang tiprasa do fanir bagai social unity program sungo এবং তিনি যে শ্রী সিতিনি তিনি রাজা রাজেসনো তিনি হারিকলাং মানে তিনি বাগে অনেক সামন খাইকলাং মানে পার্টিকুলারলি এডুকেশনতে যে তিনি মহারাজা 206টা যে স্কুল খকন মানে স্কুল খকন মানে আপনার আসলে প্রোগ্রাম শুনয়া তিনি দখরাও যাতে আপনার রসা খা খাইয়ে তিনি রাজার মইতে খাইয়ে তিনি রাজার সম্মান খাইনা হই খাইনাম তো হই আপনার balai kata sal hai ujung sal ke sal no chini maharaj Bir Bikram buagrai Bir Bikram achai mane abna chung tini Tripuri dopa 20,000 notue chung Tripuri dopa chung hodom dodom trai palai tong layo aro tini MBWS YTF NSF Taibo Club और नी जम्पुजला ब्लॉक में बड़गक स्टूडेंट जो तनो कुथुम लायोय जों बुवागानी आसा साल जों पाले लायो काइसा चिनि लाइव माने चिनि मारि चिनि दफाने चिनि मारि अब चिनि खाइताय 70 বছর মাই जों बना पगय त माने जों AWS YTA जों कैसे कताल खलाय चिनि दफान थनि Sini live mana cung kucuk lai jatuh ni buskan go kisah dalam musung jaga yang tentu tini iriali klayo kaisa nuka ang oro sanmung ni bising bodol ni bising yang sanmung ro nuka Maharaj Bubagrani asema salorogei asa सरकारी हॉलिडे गवर्नमेंट हॉलिडे सालसार माने उनको जों तबो जों सानै दङ इनाने नांगौ अब कारण जिनि बुवाग्रा महाराज बीर बिक्रम जेरकम शिवाजी जेहाय राणा प्रताप अबोतैनो बेलायगले बरम गोनां ब टाक्राबुंनि आधुनिक मडार्न टिप्रानि आर्किटेक्ट ब बिनि सामुंनो सावै साबाया aro jato development mani kini je Agartala je township ni je labaro khai jak mani school college kluk jak mani abang joto raja ni obdan bo chini ha je borok ni bagoi ha bagoi klan thaka bo hana chuna rok maya abo chini se dos buagra si tomo chung kha to majana ro ko majana on bagre bo chin bagai haru jak kan tani tabo raja ni je busu wan samung busu kuthok busu kuat chung sai mano din fara chung siti fano chung bona pongo tomani chung tini kedal khai sin baik tini chung tesa bono sarat diprawa tini memang boroni bismo chung piri nam chung joton thani kobogo tini ni salo raja ni salno raja asai salno hodom dom thai palai baidi school salo kami yo amcha yo college yo university joto jaga raja ni asai sal palai jak dong chung kai busano chung hambaya horo raja ni buma tini bilkung ni buma outline ni buma pajaka chung kai busano bini asai salno government holiday declare le jaktong boro bina bagoi karni salo chung jotono bini asai salno chung hodong ka pain musumu jotor partition khana bagoi aro holiday declare khanango awasimiya bono moron uttor bharat dina bagoi chung কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার খান চৌকা মুরা নারগো তাই জন্য তিনি সাল যতনি ব্যবহার তিনি গেলে ত্রিপুরি যত ত্রিপুরি ব্যবহার ত্রিপুরানি বরংনি ওখানে কাহি সানমু অবংখা 19 আগস্ট 2008 সাল অবন হরিরে ডিক্লেয়ার খান জরতং চৌখাখলাयो ত্রিপুরা রাজ্য সরকার অবন বরম দিওয় বরংনি যে সানমু বরম দিওয় অবন হরিরে ডিক্লেয়ার খাইনাই तो तिनी नि साल इम्पोर्टेन्ट तामतong किसा साइखनारि तिनी
महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर मिनी जो आचेमो साल पालो मुखे बिउं तिनी जाति निबाव जे प्रशासनिक सामाजिक शिक्षा विषय खेल खेलमो आबनो जों तबनो मुइतो खाइतो बनो जों तिनी राजा हि तफनो तिनी चराय होग्रा बुरा बुचु मान रु मुइतो खायो बे कौनो जों जोंएनो जों जतो बाइथां त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा दियां जमातिया कोलुय जतनो जों बनो मुइतो खायो थांसावनो त्रिपुरा राज्यो तंलाय जाओ kaisa sung ang kaisa notice laika MBBWSYT te TNSM ni bising te bobogra ni asema salno rogei salsa sarkari holiday ungthang hnai sanmung rok nogo abo busu jara important tong abo khaina sinango bono jodi chung moito khayani nge bini bumo chung holiday सरकारी भावे घोषणा होंगे जो आबनो पालनो नांगो हाय किबा सिं चुंगो सारा इंडिया महात्मा गांधी जन्मदिन पालो जागो जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन पालो जागो स्वामी विवेकानंद जन्मदिन पालो जागो चिनी जे बखानी मताई हाय बागरा राजा बनो जदि हॉलिडे डिक्लेयर खाके आबो तमाउ सिनाय chini mangplini bisingti Tripura government no tam koktuma kasarna musung 좀 저도 디프라니 디 무야잖아요. 당사나 가우타이사 가우 설거나 사나나요. 이제 다디다디 도르노 티 महाराज विक्रम मानिक बहादुरनी जन्मदिन सरकारी हॉलिडे ने दिक्का खाइतो अब ताई लेरी को नुटालिया तब ताकराई न खाइ चाखा किंतु ताकराई तो उंगिया किंतु आगामी बছর जाते उंथों दिक्कार उंथों कैलेंडर काथों सरकार गेजेजो फाइथों अब तो दाबी खायो आशा बुखायो बेलेखन हम्बा पहिलानो दीपर काहाम तिनी नाय तो नाय ताकुताय बुखुक थनो तिनी चिनी महाराजा वीर विक्रमनी 110तम बर्थडे सेलिब्रेशन खाजक थनो जों जतन साइमानो तिनी त्रिपुरा हांका त्रिपुरा काचा किंगडम तंगमनि जे जागा तिनी 184 किंग्स रूल खालाय थांका तबो भारत सरकार बाय मार्च मनि उलो नुकजाखा जे तिनी लाइबो मानसे जों पगि थांनायखा जों नायो तबो ची पान्डानि बिसिंतै जों तिनी नायतनाय ताखकताय बुखुक थनो जों कयना मुसुंगो महाराजा वीर विक्रम जे त्रिपुरा हास्तिनि बागै जे सामखाय प्लान थांका असामं ताबुक जरातै जों जेकुनु चीफ मिनिस्टार थों जेकुनु पलिटिशियन थों त्रिपुरा हास्तियो जे नुमानि बहाय सामखाय मानाय करिखौ एकला चिनि इ पान्डानि बिसिंतै जों कयना मुसुंगो चिनि त्रिपुरा गवर्नमेंट न जे प्रत्येक बছর महाराजा वीर विक्रमनी बर्थडे नि दिनो गवर्नमेंट हॉलिडे नाम थों नै एकला अबन लगे लगे आं कयना मुसुंगो जे जतो त्रिपुरा सरक महाराजा वीर विक्रमनी बर्थडे न सेलिब्रेशन खालामनाम थों और नायतनाय ताखकताय बुखुक सं चिनि वर्ल्डनि विभिन्न जायगा तंनाय ताखकताय बुखुक सं बां कयना मुसुंगो जे चिनि महाराजा वीर विक्रमनी बर्थडे न सेलिब्रेशन खालामनाम थों प्रत्येक बছর एकलाय अबन लगे लगे आं एमनबो कयना मुसुंगो जे
sini je laibuma sini je tongmung samung sini je culture sini city je chung practice khai phele mani abono jate preserve khlainai te among restore khlainani bagi chung semai matanglai nai jate sing je Tripura dofa je Tripura jati je chung busuk jora kebai kethang tabu butong abono chung biশ্ববাসী no chung mapung abono nani koinung sini naitongai takuptai huk chung hambai Tini sal tamni bagi asu important mani kalai kha kisa sugrobi saidek nari. Tini sal important sini Tripura roni bangai Tripura somas eba Tripura dofa eba Tripura hodar roni bangai belaki important tini sal sini bubagra 184 jon rajani bisingo paithak bubagra bo asemani sal boni bangai जों बेलाय खावबनो इम्पोर्टेन्ट हो बा जों बेलाय खावबनो जों जत्त Tripura गसेलायनि नाङो बा गसेगै जों बनि आसायमानि न जों खादुं खाजा खलायगै पालायलायनि जों नाङो तिनि 184 जन राजा जे हहम दलम खलायै थांखा अबनि पाइपलाया सिनि Tripura रक तंथमा माङै फायका जेफ्र 1949 15 अक्टोबर India by Mars and Tangmani Yagolo. Sini identity and Kamangi Tanka. The Manibangi Shakamaka, the Manibangi Kamaka, opportunity Tripura Zotono was one bata. Sini identity asol. Sini identity no some Saimi Yanka, some Haina Kamazak. Into sini identity. I get some tomato money. Dini Tama Tanka, opportunity leader of. Like Sini or Roina Malia. Sini identity asol identity. Zoom Tripura sini sinimung Tripura zoom Tripura hani busa zoom Tripura eba Tripuri tini Maharaja Bir Bikram Kishore Manik ka bahazu suno Pancham Tripuri bunoi suno sinimung roi kalangjak piaba 1949 15 October India by Mars mani yagulo sini Tripura rao sini identity pawi thangkha tini sini orotango Deborma, Zomatia, Rupini, Hala, Molsum Koloi, Tongai, Abo community, Abo Kaisa, Somprai, into Sini Sinimung, Tripura, eba Tripuri, Abo Sini Kokotor, Abo Anikok, Nini Kogia, Abo Uniso Unuponchas Nishikango, Sung, Tripura, Hunishinizak Pamini, in the Boni Yagolo, Sini Hograro, Sini Sinimung no. The Manibangi, Sung no, the Sinira Klanglianka, Aboni Bangi Sung, Tabok, Sung Tripura, Hunijoto Sung. Goselaika, eba sung tribalia, sung paharia, sung jonojatia, sung Tripura sini identity, sini sinimung Tripura. Boni bangai jotto hoda, jotto Tripura somasno, ang sanani musuh tini hai sal kethalo, kebu tribal, jonojati, upojati, kebu pahari, ta gosedi, sini sinimung Tripura, jotto ni Tripura gosedi, o message na ang tini rani musuh, ate sini Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadoni Kathar Asaimani Salno Tripura government no tini ang sanani musugo je tini holiday palayani bangai जों demand खायो जों जतनो साख्लाय दङ जत सिनि Tripura बसराव ओ हलिडे नि बाङै गभर्नमेन्ट राज्य सरकारनो गसेमं मानानि बाङै जतनो कबकदि ओ आं तिनिनि ओ सालो आं कबगु गते तिनि सारा Tripura गो सिनि ओ राजानि आसायमानि साल आगिव क्रय आगिव किसा जों 10-12 जनाखे जों पालायलाय फैमानि फियाबा ताबक जों मोटामुटी साक्सेसनि दिगि थांगा ताबक सारा Tripura गोबां मानो ताबक पालायानि बाङै आरामबं थांगा पालायलाय दङ तिनिबो जों फैमानि गोबां मा जागा नुगै फैयो जिनि राजानि मांप्लै रक तागलायखा तिनि राजानि आसायमानि साल पालायानि बाङै जतनो खादुं खाजा आंलायखा आगिव संसा ख्लायै जों ख्लाय फैमानि ताबक सारा Tripura गोबां मा जागागोनो पालायजाखा बनि बाङै आंबो खादुंखा जों जत Tripura समाज एबा Tripura हदा जों खादुंलायजा फाहाम दलंखौ जों पालायनाय Tripura गभर्नमेन्टबो जोंनि अ राजानि आसायमा सालनो सुति घोषणा खालामथों होननानै जों डिमान्ड खालायो आं मिथुन देबबर्मा चिफ अर्गानाइजिं सेक्रेटारि सेन्ट्रेल कमिटि MBBWS जों MBBWS YTA TNSF जों लाइ थांनाय 7 years जों रुगैनो चिनि बुबाग्रा
बीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर ने आचाइमा सालनो चुं पालायले फाइ दंगो अबनि बगै चिनि त्रिपुरा हावो रासा चारसिब्रि बुबाग्रा रो चाइ थांमानिबो जतनि इम्पोर्टेन्ट एबा मॉडर्न किंग हिंजागो चिनि बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर न अबनि बगै चिनि त्रिपुरा हावो गोबांमा रवीन्द्रनाथ ठाकुर नजरुल इस्लाम अमाइके गोबांमा आचाइमा साल पालायजागै दङ हायफानो मेन अ हानि नकफां अ हा तुइदुलनाय बरकनि ताबुकसाक जरा गभर्नमेन्ट इनिशिएटिभ नायखो गभर्नमेन्ट पालायनानै बगै मुंसा स्टेप नाहारमानि नुकजागियाखो तिनि जों रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि बार्थडे पालायमोनो जों अपोज खालाया पालायदियाबो बरकनि त्रिपुरा हावो मुंसा अबदान करै जस्ट रवीन्द्रनाथ ठाकुर 7 बार त्रिपुराओ बुबाग्रा रकबा रिंजागै बो फाइका इनभाइटि गेस्ट नुगै इबो जे बिनि नके अरो होहम धरमके पालायजागै दङ हायपनो बेलायनो तिनि खा खाममानि ताइ बेलायनो दुख प्रकाश खालायमा साव एमबिबिडब्ल्यूएस वाइटे टिएनएसएफ ताबुक सकजरा त्रिपुरा गभर्नमेन्ट गोबांमा गोसा गुफुर गोख्रां चावै थांगा हायपनो सिनि बुबाग्रा रकनि प्रति नासिक मानि नेग्लिजेन्सि नासिक मानि चिकन नासिगै बरकनि बागै वान सुग्लिया अ हानि नक फांरकनि बागै वान सुगियावै गोबांमा नजरुल इस्लाम अबाहायके गोबांमा फादारनि इभेन बांलादेश रकनि अबाहाय राइटार रकनोखे पालायै दङ हायपनो अ हानि नक फां रकनि पालायै अबनि बागैनो जों जत 184 किं नि जों पालायनानै बागै साया जस्ट चिनि मॉडर्न किं जोंनो लामा फुनुंनाय एडुकेशन नि तुयै लामा फुनुंनाय अ हायुंनो गुरियै फायै नुक फायै अ हानो लामा फुनुयै लांनाय चिनि बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिकनि आचाइमा सालनो गभर्नमेन्ट हलिडे डिक्लेरेशन खायनानै अबनो चिनि डिमान्ड अबो जदि बसकांगो जदि अबनो डिक्लेरेशन खायांके गभर्नमेन्ट जों कतर कायसा मुभमेन्ट जों नाहारनाय जों स्टेप नाहारै दङ चिनि एमबिबिडब्ल्यूएस वाइटे टाइ टिएनएसएफ नङै जों अलरेडी जों पास खालायजाक चिनि मिनिट्स बसकांगो जों गभर्नमेन्ट मेमोरेन्डम सबमिट खालायमानि उलो गभर्नमेन्ट कुनो स्टेप नाहायांकाय जों दर नाख्लायबो यांकाय जों रोड ब्लकेट खालायनाय रोड ब्लकेट बो खाय यांकाय जों जत एडिशनो जों बन खालायरिनाय अबनि बगै जों एमबिबिडब्ल्यूएस वाइटे जों हायना हाय गभर्नमेन्ट जों अपील खालायो जे चिनि बुबाग्रानि आचाइमा सालनो गभर्नमेन्ट हलिडे डिक्लेरेशन रुजाकना नंथुन हामबाय एमबिबिडब्ल्यूएस वाइटे टिएनएसएफ आयोग लक्थुन टिप्रा दफा आयोग लक्थुन हामबाय महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक के जय महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक के जय महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक के जय हैप्पी बर्थडे महाराजा किशोर मानिक के महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक के जय महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक के जय महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक के जय महाराजा बीर विक्रम मानिक के जय महाराजा बीर विक्रम मानिक के जय हैप्पी